before we meet dem Unterricht beginnen, lasst uns beten. Liebe Freunde, lasst uns beten. Fertig. Gut. Und Balabat, wer kommt nicht heute? Alle sind da, Frau Rina. Good, ya. Ketua kelas, tolong dinyalakan proyektornya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari kalimat perfect ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita masih mempelajari kalimat perfect dengan tema yang berbeda ya, yaitu tentang Ferien. Ya, tentang liburan menggunakan kalimat perfect. Tahapan menyiapkan pertanyaan esensial proyek dibagi menjadi prakomunikasi dan persiapan pertanyaan esensial proyek. Pada tahapan prakomunikasi, peserta didik diajarkan unsur kebahasaan yang akan digunakan pada saat pelaksanaan proyek. Setelah menyelesaikan kegiatan prakomunikasi, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian pertanyaan esensial proyek. Guru menyajikan pertanyaan esensial yang akan digunakan sebagai landasan peserta didik dalam mengerjakan proyek. Oke, sit das Bild. Can hear das? Ya. Ya kalian kenal semua dengan gambar itu. Oke, what is das? Alwiza. Das ist pure tanah lot. Good. Das ist pure tanah lot. Oke. Wo liegt das? In Bali. In Bali. Sehr gut. Ya. Und die nächste Frage. Where war schon mal das? Siapa yang sudah pernah ke sana? Good. Konita. Was hast du dort gemacht? Apa yang kamu lakukan di sana? Waktu di Bali? Ich habe viel fotografiert. Ya, untuk berfoto-foto ya, karena Bali sangat indah. Bali is sehr schön. Ya, oke. Good. Und dann die next Frage. Evata, was siehst du auf dem Bild 2? Das ist Keraton Yogyakarta, Frau Rina. Das ist Keraton Yogyakarta. Oke. Wo liegt das? In Yogyakarta. Yogyakarta, sehr gut. Evata, warst du schon mal da? Noch nie. Noch nicht. Oke, gut ya. Talia, wann hast du den Palast besucht? 2 tahun yang lalu, Frau. Also, vor 2 Jahren. Und was hast du dort gemacht? Saya foto-foto dan belajar sejarah Yogyakarta, Frau. Super. Ya, bagus sekali. Ya, du hast nicht nur fotografiert, sondern auch viel Geschichte gelernt. Ya, good, bagus sekali. Oke, und dann jetzt ya, bilde die Gruppe, silakan kalian bentuk kelompok. Jede Gruppe hat 4 Personen. Setiap kelompok ada 4 orang. Silakan dibuat kelompoknya. Oke, Schüler. Ja, hier habe ich 20 Kärtchen für jede Gruppe. Ibu punya 20 kartu-kartu untuk setiap kelompok. Ja, jede Gruppe muss diese Wörter anpassen. Setiap kelompok harus menjodohkan kartu ini. Jede Kärtchen hat ein Verb. Setiap kartu ada satu kata. Ya, ihr muss ya di gelben Kärtchen und grünen Kärtchen anpassen.
kalian harus menggabungkan ya antara kartu yang hijau dengan kartu yang kuning ya menjadi sebuah pasangan yang benar. Habt ihr verstanden? Kalian paham? Ya. Oke. Kita punya waktu sekitar 5 menit. Ihr habt 5 Minuten. Ya, Ibu bagikan kartu per kelompok. Oke, Schüler, Ibu sudah memeriksa hasil kerja kelompok kalian dan ihr habt schon sehr gut gemacht. Kalian sudah mengerjakan dengan sangat bagus. Kata-kata yang ada di kartu itu akan kita gunakan di teks yang akan kita pelajari nanti. Ya, Yudit, Dwi, tolong bantu Ibu untuk membagikan kertas ini kepada teman-temanmu. Silakan. Ya, oke, silakan. Oke, habt ihr schon alle die Blätter bekommen? Apakah kalian sudah mendapatkan semua lembarannya? Ya, oke, good ya. Dort gibt es 3 Dialogen. Les bitte den Dialog 1 ya. Dava und Amel. Silakan kamu baca dialog 1. Dava und Amel. Wohin bist du in den Ferien gefahren? Ich bin mit meinen Eltern nach Österreich an den Neusiedlersee gefahren. Toll, wie war das Wetter in Österreich? Es war gut, die Sonne hat jeden Tag geschienen. Und was habt ihr da gemacht? Wir haben gecampt. Und was hast du gemacht? Ich bin nach Balkonien gefahren. Balkonien, wo liegt denn das? Quatsch, ich bin nicht weggefahren. Ich bin nur zu Hause geblieben. Und dann meine Frage, coba pertanyaan Ibu ya berdasarkan teks ini ya, silakan ngadap ke Florina semua. Worüber besprechen die Leute im Dialog 1? Apa yang dibicarakan tokoh ya di dalam teks? Ya, boleh Bat? Kalau menurut saya, Frau, mereka berbicara tentang pengalaman liburan. Ya, good. Sie sprechen über die Ferien. Mereka membicarakan tentang liburan. Oke, good. Und die nächste Frage. Konita. Ya, wohin ist Markus in den Ferien gegangen? Nach Österreich, an den Neusiedler See. Österreich, ja? Okay, gut, ja. Schön. Und wie war das Wetter, Wira? Ja, das Wetter war gut. Die Sonne hat jeden Tag geschienen, Frau. Gut. Und was hat Markus dort gemacht, Judith? Ich meine, Markus hat gecampt. Sehr gut. Ja, ja, ihr habt schon alles geantwortet. Kalian sudah menjawab semua. Oke, good ya. Dan silakan ditaruh kertasnya. Perhatikan Florina semua di depan ya. Und dann für die nächste Aktivität ya, arbeitet ihr in der Gruppe. Kalian bekerja dalam kelompok ya. Masih dengan kelompok yang sama, 4 Personen jede Gruppe. Und ihr schreibt zusammen einen Dialog über Ferien wie im Beispieltext. Ya, kalian nanti akan diminta bekerja dalam kelompok, ya, dan membuat dialog tentang perjalanan wisata kalian. Ya, habt ihr verstanden?
Ya, paham ya? Ya, kemudian kalian akan mempraktekkan dialog itu di depan. Ya, akan mempraktekkan dialog itu ya tentang liburan. Ya, paham? Oke, good. Ya, silakan. Masih dengan lembaran yang ada. Okay, sind alle schon fertig? Ja. Gut, sehr gut, ja. Und jetzt spielt jede Gruppe den Dialog vor der Klasse. Nanti setiap kelompok akan memerankan dialog itu di depan kelas, ya. Ibu akan menilai pelafalannya, kekompakannya, intonasinya, ya. Und dann jetzt ya fangen wir mit der Gruppe 1 an. Ya, kita mulai dengan kelompok pertama. Silakan. Hallo, wie war eure Ferien? Es war toll, ich war in Singapur. Das war bestimmt toll. Ich war nur zu Hause. Ja, ich war auch nur zu Hause. Was hast du dort gemacht in den Ferien, Bowo? Okay, sehr gut. Ya, silakan duduk. Ya, Gruppe 1 hat sehr gut einen Dialog vor der Klasse gespielt. Ya, sudah memainkan dialog di depan kelas dengan bagus. Okay, Schüler, ja, ihr werdet in eine Gruppe arbeiten. Kalian akan bekerja di sebuah grup, ya. Jede Gruppe hat 6 Personen. Setiap kelompok akan ada 6 siswa. Ya, wir machen ein Projekt. Ya, kita akan bekerja membuat sebuah proyek. Ya, das Thema ist unsere Semesterferien. Jadi tema dari proyek kita itu nanti adalah liburan semester kita. Ya, kalian harus mempersiapkan di dalam kelompok ya apa yang harus kalian persiapkan dalam proyek itu, dan semua anggota kelompok harus bertanggung jawab. Ya, nanti kelompok itu akan menayangkan ya proyek itu, dan kalian membuat proyek sesuai dengan pertanyaan ini, mengacu ke pertanyaan ini. Ya, wohin seid ihr in den Schulferien gefahren? Ya, kemana kalian waktu liburan semester? Buat proyeknya. Ya, paham maksudnya? Habt ihr verstanden? Ja, okay, gut. Ja, und dann jetzt ya bilde die Gruppe. Jede Gruppe hat 6 Personen. Silakan bikin kelompok. Setelah memberikan pertanyaan esensial proyek, guru dan peserta didik berdiskusi untuk menyepakati bentuk proyek yang akan dilakukan. Pada ilustrasi ini, peserta didik akan membuat poster infografis digital yang menggambarkan kegiatan yang mereka lakukan pada liburan sekolah semester lalu. Pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang harus ada dalam produk hasil proyek mereka dan kriteria penilaiannya. Pada tahapan ini pula, peserta didik merencanakan proyek yang akan mereka laksanakan di dalam kelompok masing-masing. Guru berperan menjadi fasilitator dan observer. Sesekali, guru dapat memberikan bantuan kepada peserta didik bila diperlukan. Oke, di proyek dauert ya etwa 8 Unterrichtsstunden. Ya, proyek itu lamanya kalian membuat proyek itu sekitar 2 minggu. Ya, sekitar 2 minggu. Mach bitte eure Gruppe ya di Planung. Silakan kalian buat ya planning atau rencana apa yang akan kalian buat di kelompok, dan setiap anggota di kelompok
harus ada perannya. Ya, jede Schüler in der Gruppe hat die Rolle. Ya, ada perannya. Oke, silakan diskusikan hal apa yang akan kalian kerjakan dan siapa yang akan bertanggung jawab ya akan hal tersebut. Tiap orang ya sekali lagi harus mempunyai peran di kelompoknya. Habt ihr verstanden? Kalian paham? Ya. Oke. Oke, ini jadi udah semua. Tinggal kita bikin kerangkanya. Gue butuh Dwi, Amel Hakim, sama Yuditya. Kira-kira kalian bisa nggak coba browsing di internet tentang desain poster infografis? Nah, gimana tuh? Tapi kita lagi butuh laptop. Gimana dong? Boleh juga tuh. Aku juga bawa laptop hari ini. Wah. Emang kamu aja, aku juga bawa laptop. Jadi kita punya dua. Oke. Tumben pada bawa laptop. Kalau misalnya gitu, biar saya Alwiza sama Amelia Eka yang ngumpulin pertanyaan-pertanyaan biar bisa nanti ditanya gitu. Gimana menurut kalian? Aku setuju. Untuk membuat perencanaan poster, gimana kita kumpul lagi setelah pulang sekolah? Nah, Bisa, setuju tuh. iya tuh gitu aja pulang sekolah gimana tuh? Bisa kan? Oke, setuju. Oke, siap, Biasa ya? Iya. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Peserta didik diberi kesempatan berkontribusi dalam penyusunan jadwal. Dengan demikian, peserta didik berlatih menganalisis dan menyelesaikan masalah serta menunjukkan sikap inisiatif dan tanggung jawab. Oke, selesai? Oke, lieber Schüler, wie ich gesagt habe, unser Projekt dauert 4 Wochen. Ya, seperti yang Ibu katakan, proyek kita itu berlangsung sekitar 4 minggu. Und ich habe schon die Tabelle gemacht. Ya, Ibu sudah membuatkan tabel. Ini berisi Zeitplan atau rencana kita untuk proyek itu. Ya, kalian mendiskusikan ya dari minggu pertama sampai minggu keempat apa aktivitas yang akan kalian kerjakan. Ya, habt ihr verstanden? Ya, oke, good ya. Jika sudah disepakati, kita akan isi sama-sama. Oke, gut Schüler, bevor ich den Unterricht beende, wir möchten erzählen. Sebelum kita mulai mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang ingin menjelaskan was haben wir gelernt? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Frau, heute lernen wir perfect. Jadi kita belajar menanyakan pengalaman liburan teman kita dan juga menjelaskan pengalaman liburan kita sendiri. Oke, sehr gut, Dava. Und Julian, kannst du uns erzählen, was werden wir nächsten Unterricht machen? Apa yang akan kita lakukan untuk pelajaran berikutnya? Mulai pertemuan berikutnya, kita akan membuat proyek secara berkelompok, Frau. Kita akan membuat poster infografis digital tentang pengalaman liburan kita. Pertemuan berikutnya, kita akan menyusun konsep poster dan mulai melakukan wawancara, Frau. Super! Hat jemand vielleicht noch Frage? Masih ada pertanyaan lain? Nein. Oke, gut. Oke. Dan das ist alles für heute. Ya, cukup hari ini ya. Dan terima kasih. Vielen Dank für eure Zusammenarbeit. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
Pada saat tahapan pelaksanaan proyek, guru berperan sebagai observer yang mengamati proses pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Jika diperlukan, guru dapat membantu peserta didik dalam hal teknis maupun kebahasaan. Guys, kira-kira ada yang punya ide nggak buat tampilan posternya nanti gimana? Kemarin aku sudah coba lihat contoh-contoh poster infografis di internet. Nah, kayaknya lebih baik kalau kita banyak menggunakan banyak gambar atau grafik deh. Wah, aku setuju tuh. Grafiknya bisa kita gunakan untuk menggambarkan hasil data wawancara kita. Boleh juga sih. Kayaknya kita juga harus mendiskusikan pilihan warnanya deh, agar enak dilihat. Iya, benar-benar bisa banget. Oke, Sheila, silakan kalian menginterview teman-teman yang lain, tidak dengan kelompok tapi dengan kelompok lain, ya. Silakan saling bertanya sesuai dengan yang sudah kalian persiapkan. Oke, bitte, steh auf. Wir, saya mau wawancarain kamu nih. Oh iya, boleh, silakan. Oke, wat warst du in den Ferien? Ich war in Bandung. Oke, was hast du dort gemacht? Ich esse viel und meine Oma besucht. Seharusnya ich habe viel gegessen, Wir. Kan kalimat perfect. Oh iya. Kalau gitu saya ulang deh. Berarti ich habe viel gegessen und ich habe meine Oma besucht. Benar kan? Iya, sudah benar kok. Okay. Und wohin bist du gefahren? Ich bin nur zu Hause geblieben. Ah so. Und was hast du zu Hause gemacht? Ich habe Kuchen gebackt und mit Freunden gespielt. Wah, super. Ja, danke. Bitte. Saat memantau kegiatan peserta didik, guru dapat melakukan penilaian sikap dan keterampilan berbahasa peserta didik. Sudah selesai atau ada masalah? Tidak, Frau. Oke, good ya. Halo, kelompok ini bagaimana? Sudah bisa? Oleh. Oke, good ya. Ya, bagaimana dengan kelompok ini? Have you problem? Ya, Frau, ada masalah? Kami bingung mulai hasil wawancara yang kami hasilkan ke dalam poster. Aha, ya oke. Apabila kalian mempunyai data yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Frau, Ya? kalau menurut saya dikelompokkan dulu datanya yang sama. Good. Ya, kita mengelompokkan dengan data yang sama. Oke, bitte, arbeite zusammen. Silakan bekerja sama. Ya, oke. Pada langkah ini, peserta didik mempresentasikan hasil proyek di hadapan teman sekelas dan guru. Guru melakukan penilaian hasil proyek serta penilaian keterampilan berbahasa melalui presentasi yang dilakukan peserta didik. Oke, Sheila, hari ini adalah pertemuan keempat.
di mana berdasarkan plan kita, planning kita, rencana kita, pertemuan keempat itu adalah poster presentiran. Kita akan mempresentasikan. Setiap kelompok akan mempresentasikan posternya. Florina tidak hanya menilai posternya saja, tapi juga presentasi setiap siswa di kelompok itu. Jadi masing-masing harus memiliki porsinya dalam presentasi. Have you understand? Oke, good. Ya, kita mulai dengan kelompok 1, gruppe 1. Bitte. Guten Morgen alle. Guten Morgen. Wir sind Gruppe 1, wir möchten unser Poster präsentieren. Wir haben 20 Schüler von Klasse 12 IPA 1 und 12 IPA 2. Und hier ist das Ergebnis. So, wir können hier sehen, dass 70% der Schüler in der Schulferien nach anderen Städten in Indonesia gefahren sind. Für den ersten Platz ist Yogyakarta, zweiten Platz ist Bandung und der letzte Platz ist Bali. Und dann andere 20% sind nur zu Hause geblieben und nur 10% von der Schule sind nach anderen Ländern gefahren. Für den ersten Platz ist Singapur und zweiten Platz ist Malaysia und der letzte Platz ist Thailand. Die meisten Schüler sind nach Yogyakarta gefahren. Am liebsten haben sie Borobudur und Ratu Boko Tempel besichtigen. An der zweiten Stelle ist Bandung mit 25%. Dort haben die Schüler am meisten kulinarische Touren gemacht. Pada saat presentasi, guru menilai hasil akhir proyek yang berupa poster infografis digital. Selain itu, guru juga menilai keterampilan berbahasa peserta didik, khususnya keterampilan berbicara secara individu. Oke, Schüler, ihr habt das Poster angeklebt. Ibu sudah menempelkan poster. Es gibt 3 Aussagen, ya ada 3 pendapat di sini. Sehr interessant, nicht so interessant, und nicht interessant. Maksudnya di sini kalian diminta untuk memberikan penilaian tentang tema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apabila kalian merasa materinya sehr interessant, ya silakan ibu nanti akan bagikan ini stiker. Silakan tempel di bagian sehr interessant. Apabila nicht so interessant, tidak terlalu menarik, silakan tempel di nicht so interessant. Apabila nicht interessant, tidak menarik sama sekali temanya, silakan tempelkan. Oke? Good ya. Ich verteile. Satu-satu ibu bagikan, silakan nanti ditempelkan. Yang mau menempelkan langsung sekarang tempelkan di papan. Silakan, mulai dari Adan. Ya, berikut. Silakan. Ya, silakan. Pada langkah ini, guru melakukan evaluasi kegiatan secara keseluruhan untuk mengetahui respon peserta didik terkait pelaksanaan proyek. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan sebagai refleksi bagi guru. Selain itu, peserta didik juga dapat melakukan penilaian diri agar dapat menilai kemampuan dirinya terhadap pembelajaran. Oke, good. Vielen Dank. Ya, kalian sudah menempelkan di sini. Oke, good ya. Und jetzt ja Bowo. Ja, meine Frage. Was hast du bei dem Unterricht gut gefunden? Ja, und was ist nicht? Apa menurut kamu dari pelajaran kita yang setelah 4 minggu kita membuat proyek yang bisa kamu dapatkan hal-hal baiknya dan apa yang tidak? Silakan. Menurut saya, proses pengumpulan data secara wawancara sangat baik, Frau, karena kami dapat praktik berbicara bahasa Jerman secara langsung. Menurut saya, proses pembuatan poster itu sebaiknya dilakukan di luar kelas, karena jaringan internet di dalam kelas itu kurang baik. What is schwer für euch beim Projekt? Apa yang sulit bagi kalian untuk proyek ini?
Silakan Dwi. Kelompok kami kesulitan dalam pengolahan data, Frau Lina. Kami agak kebingungan memilah data. Apa yang akan kami sertakan dalam poster? Okay. Und kannst du jetzt das perfekt gut verstehen? Ya, ich kann. Saat kami melakukan presentasi dan wawancara, kami berbicara menggunakan kalimat perfect. Okay, macht Deutsch euch Spaß? Ja. Okay, und wollt ihr noch Deutsch lernen? Ja. Wunderschön. Okay, gut, ja. Und ich meine, die Zeit ist genug für heute. Wir treffen nächste Woche.